da pa ma ga re ma pa da ni da pa ma da ni pa ne na ru na I ve la da ni pa da pa ma pa da ni da pa ga re sa sa ri ma pa da sa ri ma pa ma ni da pa ma da ni pa ne na ru na I ve la da ni da ma ga ri ni da ma ga re sa da ma ga re sa ga re sa ni da pa da sa ri ma pa da sa ni da ni da pa da sa ri gu da sa ri pa da sa ma pa da ga ri da ni da pa ma da ni pa ne la ru na I ve la sa ri da ni da pa ma ga ri sa da sa sa ri da ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma pa da sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ga ri ni da pa ma sa ni da pa ri da ni da pa da ma ga ri sa da sa ri ma pa da pa ma pa da sa ma pa da sa ni ga ri ri da ni sa ni da pa ma ga ri ma pa da sa ri ga ri da ni da pa ma ga ri sa ri ma pa da ni pa ne la ru na I ve la da ni pa My next kriti is going to be Gajavadana Mampahi, set to Ragam Hamsadvani and Rupaka Talam.